So guys, mga kampas lupa, 5,000 kilometers odo. Ayan o. Ester 100%. 10W50, 7100 motol, 100% ester oil. Ito yung pinaka-highest grade, no? Ester. 5,000 kilometers ang tinakbo nito. Ayan o. Ayan ang gamit na langis. Okay, so lalagyan natin ng 7100 10W50. Buhos mo pare. Uy, nakita nyo yung langis? Ester, pula. Kita mo? Pula. It's petial. Yan yung mga ganyan langis po mga kahampas lupa. Ang pwede sa 5,000 kilometers change oil interval, ha? Ito yung gagamit ng basta-basta lang, ha, mga tagto 250. Ganito dapat. 7100 motol, 10W50, ester 100%. Synthetic oil. Sagad mo na pare. Nakasukat na yan. 800 yan. Okay. Kita nyo yung langis. Pula. Okay. Okay. Ay. Starting odo 7032. Okay. Nag-change oil tayo nyan 2021. Kaya naman 5,000 kilometers yung langis na yun. Okay mga kampas lupa. Uy!